जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपनको स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज सेप्टेम्बर 21 तारिख रविवार। चलंतु जानिनेबा आजिर टॉप न्यूज विषय रे। ता पूर्वरु चैनल को लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। वर्तमान समय रे खाद्य नारे आमे प्रतिदिन स्लो पॉइजन खाउछि। सुनिबाकू अजब लागुथिले भी एही अप्रिय सतकू मानिबाकू ही पड़ी। परिबा ठारू आरंभ करी प्रोसेस फूड पर्यंत सबुथिरे भेजाल रो जेमिति एक परस्त पड़िछि। आजिर समय रे डाक्टर मध्य घरे खाद्य जैविक प्रक्रिया रे उत्पादन परिबा खाइबाकू निर्देश दैथान। एही क्रम रे डाक्टर चीनीयुक्त पानीय ठारू मध्य दूरेई रहिबाकू परामर्श दैथान्ति। किंतु आमे प्रतिदिन केते जे चीनीयुक्त पानीय पिउछंती ताहार ठिकणा नाही। जहार एक बड़ उदाहरण हेउछि ओआरएस। आज्ञा हाँ, आपण दुकानरू जो फ्लेवर युक्त ओआरएस पिउछंती ताहा असल रे ओआरएस ही नुहे। जहाको प्रमाणित करबाकू जाई हैदराबाद रो जणे शिशु रोग विशेषज्ञ एक दीर्घ दिनर लड़ाई लड़िथि। फलस्वरूप भारतीय खाद्य निरापत्ता एवं मानक प्राधिकरण FSSAI एक निर्देश जारी करिसेंती जे कौनसी खाद्य ब्रांड एहार उत्पाद उपरे ओआर रिहाइड्रेशन सॉल्ट किंबा ओआरएस शब्द व्यवहार करि परिबो नाही जे पर्यंत एहार फॉर्मूला विश्व संस्था संगठन द्वारा सुपारिश करा जायथिबा मानक को कठोर भाबरे पालन न करे। अक्टोबर 14 रे जारी करा जायथिबा एही निर्देशमाना अनुसार ब्रांड नाम सहित ओआरएस व्यवहार करी खाद्य व्यवसाय FPO मानक पूर्वरु दिया जायथिबा समस्त अनुमति को तुरंत प्रत्याहार करबाकू पड़िबो। जदि लेबल रे एक WHO द्वारा सुपारिश हो जायथिबा ओआरएस फॉर्मूला नुहे। दीपावली भली पर्वपर्वाणी अवसर रे सुना किनिबा प्रति समस्त आग्रह बढ़ी थाए, किंतु वर्धित दर को देखि पॉकेट खाली करबाकू हाथ जायनि। तेबे एही समस्यार समाधान पई जियो फाइनेंस नै आसीछि एक बढ़िया ऑफर। एही धनतेरस एवं दीपावली रे जियो फाइनेंस डिजिटल सुना किनिबा पई एक जबरदस्त ऑफर आनिछि। जियो गोल्ड 24 कैरेट डेज नाम रे उपलब्ध ए ऑफर बेस लोकप्रिय। एबे आपण मात्र 2000 टंका रे सुना किनि परिबे एवं संपूर्ण मागणा रे 2% अतिरिक्त सुना पाई परिबे। एहा सह 20,000 किंबा ताठारो अधिक मूल्यर 10 लाख टंका पर्यंत पुरस्कार जितिबार सुजोग मध्य मिलिबो। एही ऑफर सीमित समय पाई रहिछि। यूजर माने केवल अक्टोबर 18 रु 23 तारिख पर्यंत एहार लाभ उठाई पारि। तेबे जियो फाइनेंस तरफरु दीपावली पाई कोन रहिछि सुवर्ण ऑफर आसंतु जानि। दीपावली भली शुभ अवसर रे आपण एबे घरे बसी आराम रे शुद्ध 24 कैरेट सुना किनि पाइबे। 18 रु 23 अक्टोबर मध्यरे जियो फाइनेंस एवं माई जियो आप रे 2000 किंबा ताठारो अधिक मूल्यर सुना क्रय करुथिबा उपभोक्ता अतिरिक्त 2% मागणा सुना पाई परिबे। ए मागणा सुना 72 घंटा मध्यरे स्वयंचालित भाबरे उपभोक्तांक सुना वालेट रे जमा होइछबो। अर्थ हेउछि धाड़ी रे ठिया न होई किंबा दुकान को न जाई घरे बसी मोबाइल फोन रे आपण एही निवेश करि परिबे। कंधमाल दारिंगबाड़ी अंचलरू लज्जाजनक घटना सामना को आसीछि। चप्पल किनिबा बहाना रे जणे अष्टम श्रेणी छात्री को तांको संपर्कीय भाई डाकी नै जंगल रे दुष्कर्म करिथिबा अभियोग होइछि। एनै नाबालिका को दादा दारिंगबाड़ी थाना रे एतला देबा परे तदंत आरंभ करिछि पुलिस। एबे अभियुक्त फेरार थिबा जणा पड़िछि। नाबालिका को बापा मां बाहर राज्य रे दादन खटुथिबा बेले से तांको 4 छोट भाई भौणी को सह निज गां रे रहुथि। भाई भौणी को भरण पोषण दायित्व नेबा सह निजे भी विद्यालय रे पढुछंती। ताको कहिले जीवन रे मारि देबा को धमक देइथिले बोली अभियोग होइछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बड़ बयान। रेलवे संपर्कित नकली वीडियो पोस्ट कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। अश्विनी वैष्णव अचानक दिल्ली रो आनंद विहार स्टेशन रे जांच रे बाहरिथि। जांच समय रे से स्टेशन रो होल्डिंग एरिया जांच करिथिले एवं यात्री मानक सहित सीधा सड़क आलोचना करि से स्टेशन रो परिष्कार परिच्छन्नता एवं उपलब्ध सुविधा संपर्क रे मतामत मध्य ग्रहण करिथिले। सेठारो फेरिबा परे से स्पष्ट भाबरे कहिसंती जे सोशल मीडिया रे रेल संपर्कित नकली वीडियो पोस्ट करुथिबा लोकंक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। से लोकमानंकु एपरि वीडियो प्रसारण न करिबाकू निवेदन करिसंती, कारण यह यात्री मानक मध्य रे द्वंद्व एवं आतंक सृष्टि करुछि। रेल मंत्रालयर एक सूचना अनुसार पार्वण ऋतु रे प्रबल भिड़ सत्वे यात्री माने जेपरि कौनसी असुविधार सम्मुखीन न हुअंती एथिपाई रेलबाई व्यापक व्यवस्था करिछि। रेल मंत्री कहिसंती जे यात्रीक सुविधा एवं सुरक्षा आमर सर्वोच्च प्राथमिकता। रेलबाई संपर्कित नकली भिडियो प्रसारणकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान आरंभ करा जायछि। एपरि भ्रामक भिडियो शेयर न करने को अनुरोध करा जायछि।
समय रेल बोर्ड अध्यक्ष सीईओ सतीश कुमार, उत्तर रेलवाई महानिरीक्षक अशोक कुमार वर्मा एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। बड़ धरणर विमान दुर्घटना। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे सोमवार एक बड़ धरणर दुर्घटना देखा मिली। दुबई रु आसीथिबा एक मालवाही उड़ाजहाज हांगकांग एयरपोर्ट रे लैंडिंग समय दुर्घटनार शिकार होईछि। प्लेन टी रनवे रु खसी जाई सीधा समुद्र रे पड़िछि। तेबे एही दुर्घटना रे 2 जनकर मृत्यु होइथिबा नै स्थानीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। तेबे एही विमानटी एक बोल्डिंग 747 बोली जणा पड़िछि। तेबे एही विमानटी एक बोइंग 747 बोली जणा पड़िछि। तेबे दुर्घटना परे विमानटी समुद्र रे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। एहा सह विमानटी 2 खंड मध्य होई जाइछि, जहा कि स्पष्ट भाबे जणा पड़ुछि। हांगकांग एयरपोर्ट तरफरु जारी करा जायथिबा रिपोर्ट मुताबक प्लेन रे थिबा 4 जन क्रू मेंबर को उद्धार करा जायछि। चाइना मॉर्निंग पोस्टर सूचना मुताबक प्लेन खसीजिबा कारणरू रनवे कड़े ठिया होइथिबा 2 जन लोकंक मृत्यु होइथिला। तापरे विमानटी जाई सीधा समुद्र रे पड़िथिला। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे भारत को धमक देइछन। जदि भारत रूसीय तैल क्रय को सीमित न करे तेबे भारी शुल्क लागू कराजिबो। पूर्वरु से दाबी करथिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको व्यक्तिगत भावरे प्रतिश्रुति देइछन्ती जे नुआ दिल्ली एपरि आमदानी बंद करिबो। ट्रम्प कहिछन्ती प्रधानमंत्री मोदी मते कहिथिले भारत रूसरु तेल किनिबो नाही, किंतु जदि सेमाने एपरि जारी रखन्ती तेबे सेमानंकर भारी शुल्क देबाकू पड़िबो। ट्रम्प को सांबादिक सम्मेलन रे भारत सरकार प्रतिक्रिया विशेष पचरा जायथिला। आउ प्रधानमंत्री मोदी सह तांकर होइथिबा आलोचना को भारत खारज करिथिबा कथा सुनी ट्रम्प चमकी उठिथिले। ट्रम्प एहार उत्तर देई कहिथिले जदि सेमाने एहा कहिबाकू चाहंती तेबे सेमानंको भारी शुल्क देबाकू पड़िबो एवं आउ मोदी तांको ट्रम्प एहार उत्तर देई कहिथिले जदि सेमाने एहा कहिबाकू चाहंती तेबे सेमानंको भारी शुल्क देबाकू पड़िबो एवं आउ मोदी ताहा करिबाकू चाहिबे नाही। बुधवार दिन ओभाल ऑफिस रे ट्रम्प को अप्रत्याशित घोषणा परे एही विवृत्ति आसुछि जे प्रधानमंत्री मोदी तांको प्रतिश्रुति देइथिले जे भारत रूस रु तेल किनिबा बंद करिबो। कहिछन्ती भारतर प्राय 1/3 तेल रूस रु आसीथाय। मध्य कहिछन्ती जे तांको प्रशासन एही क्रय गुडी को यूक्रेन युद्ध पई मस्कोर आर्थिक सहायता भाबरे देखि। महिला सशक्तिकरण आजिर समाज रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय। एहा केवल महिला मानक अधिकार कथा नुहे बरं सुस्थ समृद्ध तथा प्रगतिशील समाज गठन पई एहा गोटे प्रमुख आधार। वर्तमान महिला माने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थनीति, विज्ञान, कला एवं प्रतिरक्षा भली विभिन्न क्षेत्र रे निजर दक्षता प्रतिपादन करि पारिछन। सेमाने केवल घरर चारिकांथ मध्यरे सीमित न रही पुरुषंक सह कांधरे कांध मिसाई देशर विकास रे सहयोग करूछ, जहार शह शह उदाहरण आमे देखिछ। किंतु आमे आजी आपनकु एमिति एक खबर देखाइबु जहा देखि आपण प्रशंसा न करी रहि परिबे। महिला माने पुरुषंक ठारू केउथिरे भी कम नहे। सेमाने भी एकाठी हेले सब प्रकार कार्य को सफल करि पारि, जहा को दृढ़तार सह कहिछन्ती उत्तर पूर्व रेलवे। ताहार सद्यतम उदाहरण हेउछि लखनऊ सीट स्टेशन। लखनऊ सीट स्टेशन एबे संपूर्ण भाबरे महिला मानक द्वारा परिचालित हेबो। परिचालना ठारू नै वाणिज्यिक सुरक्षा एवं वैषयिक कार्य आदिर संभाळिबे केवल महिला कर्मचारी। एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे नूतन व्यवस्था आरंभ होइथिला। एहा उत्तर पूर्व रेलवे प्रथम सीट स्टेशन जहा संपूर्ण भाबरे महिला अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा परिचालित होइथाय। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई धरपगड़ जोर। स्थानीय मोहरा छकरू 2 लाख टंका जबत। नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख पाखे आसुथिबा बेले धरपगड़ जोर धरिछि। स्थानीय मोहरा छकरू 2 लाख टंका जबत होइछि। मोहरा छक आंतः जिला चेकपोस्ट रे एक गाड़ी रुकंटा बांझीक जावेद खान को पक्षरु 2 लाख टंका नगद मिलिथिला। जांच करिबा परे से नेउथिबा टंका संपर्क रे कोनोसी संतोषजनक उत्तर देई पारि नथि। तेणु टंका जबत करी खरियार पुलिस विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। सेहीपरि जिला अबकारी विभाग घन घन जांच करी 63टी बियर, 32टी विदेशी मद, 3016टी हाथरंधा मद, 519टी बाहर भाटी मद, 4 केजी गंजेई एवं 67,550 केजी महुल चोपा जबत करिछि। सबुर आनुमानिक मूल्य 43,57,000 टंका हेबो। एहा सहित 3टी बाइक मध्य अबकारी विभाग जबत करिछि। क्राइम सीन रे हाइड्राम। स्कूटी नै फेरार हेउछंती महिला। महिला को अटकेबाकू जाई नाकेदम स्थानीय
ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋହାଲା ପରେ ସ୍କୁଟି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କ୍ରାଇମ ସିନ୍, ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଛାପା ମାରି ଘର ଭିତରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟର ଦଲାଲ ସମେତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଡ଼ା ନଜର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ମ୍ୟାଡାମ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହ ଖୋଳତାଡ କରି ବହୁ ତଥ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଘର ଭିତରୁ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କୋଲକାତାର ଦଲାଲର ସୁରାକ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ରଙ୍ଗମହଲକୁ ନିତି ଆସୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗରା ଆଉ ଲଗାଉଥିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦିନ ଏହି ଘରକୁ ବି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପରେ ମହିଳା ଦଲାଲ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପଛରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମହିଳା। ଘଟଣାରେ ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଦଲାଲକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 6ଟା ଅବସରରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କରିବେ ତାହା କହିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ବିହାରୀ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଇଲାକାର ପିଲା ଏହି ସୁପାରି ନେଇ ପୀତବାସକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୀତବାସକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସୁପାରିଶ କିଲର ତଥା ସାର୍ପ ସୁଟର ବୋଲି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ପୋଲିସ ବିହାର ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ପୀତବାସକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଡିଲ୍ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତଥା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଯୁବକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବାହ, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡିର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ତମାମ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ବିଜେଡିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାର ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା।
हेले निजे प्रार्थी खोजिबाकू जाइथिबा स्नेहांगिनी छुरिया किंतु होई जाइथिले बीजेडी प्रार्थी। खुद बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बीजेडी प्रार्थी ना घोषणा करथिले। उपनिर्वाचन पई कंपुछि नुआपड़ा। 3 प्रमुख दलर प्रार्थी जारी रखिछि प्रचार। बीजेडी प्रार्थी नुआपड़ा पहुंची गतकाली शक्ति प्रदर्शन करिछन्ति। विशाल शोभायात्रा करी पतियार देखाइछन्ति स्नेहांगिनी छुरिया। नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं केंद्र मंत्री जुएल ओराम को बड़ बयान कहिछन्ति। मोहन माझी नेतृत्व में निर्वाचन लड़िबु एवं जितिबु। आदिवासी भोट भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे जिवो। गत निर्वाचन में अधिक आदिवासी भोट बीजेपी पाई। 5 लोकसभा आसनरु 4टी एवं 33 विधानसभा आसनरु 28टी विजय होईछि। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल रे मध्य आदिवासी भरपूर योगदान रही। बीजेपी को आदिवासी भोट मिलिबो। द्रुत विकास रहिबो नुआपड़ार मुर्दा। पूर्वरु मध्य करिछु एबे भी करिबु। केंद्र रे 11 वर्ष एवं राज्य रे 16 मास धरि द्रुत विकास करा जाउछि। सरकार को आसिबा परे अनेक विकासमूलक काम करा जाइछि। विभिन्न लोकंक अभियोग सुना जाउछि, ताकू कार्यकारी मध्य हेउछि। लोके सब देखुछन्ति। 25 वर्षर बिगिड़ा संस्था सजाड़िबाकू समय लागिबो बोली कहिछन्ति जुएल ओराम। एहा सह से कांग्रेस उपरे मध्य वर्षिछन्ति। निर्वाचन पूर्वरु कांग्रेस हताशर परिचय देउछि। प्रार्थी पत्र दाखल सरिछि, एबे प्रचारर समय। जेबे कहिबो आमे सेबे मैदान को ओह्लाइबु बोली कहिछन्ति जुएल ओराम। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर। 20,000 टंका वृत्ति पाउथिले सुभद्रा पई अयोग्य हेबे छात्री। केउनसी छात्री को केंद्र किंबा राज्य सरकार को ठारू 20,000 किंबा या ठारू अधिक टंका आर्थिक सहायता मिलुछि कि? जदि आपण एपरि सरकारी सहायता पाउथिबे तेबे सुभद्रा योजना रु बाद पड़िबो। एने 2 विभाग रु रिपोर्ट मागिला महिला और शिशु विकास विभाग। उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु विभाग सचिवों को पत्र लिखिछि विभाग। सुभद्रा नियमावली अनुसार एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पई हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा ताहाटारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम होइथिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार को कौनसी योजना अधीन रे जदि वार्षिक 20,000 टंका किंबा ताहाटारु अधिक अर्थ सहायता ग्रहण करुथिबे तेबे से क्षेत्र रे संपृक्त महिला अयोग्य घोषित हेबे। एने विभाग को अनेक अभियोग मिली। छात्री मानक जो छात्रवृत्ति राशि प्रदान दिया जाउछि ताहा केवल शिक्षा संबंधी कार्य रे व्यय होउछि, हेले ताहाको अतिरिक्त अर्थ सहायता भाबे हिसाब को निया जाई पारु नाही। एने विस्तृत भाबे जांच करी तथ्य देबाकू निर्देश दिया जाइछि। विभाग पक्षरु प्रदान करा जायथिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट रे 2023-24 और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे जे छात्र माने विभाग पक्षरु प्रदान करा जायथिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट रे 2023-24 और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे केउ छात्री माने 18,000 टंका रु अधिक छात्रवृत्ति नेइछन्ति तार समस्त तथ्य प्रदान करिबा लखि पक्षरु प्रदान करा जायथिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट रे 2023-24 एवं 24-25 आर्थिक वर्ष रे केउ छात्र माने 18,000 टंका रु अधिक छात्रवृत्ति नेइछन्ति तार समस्त तथ्य प्रदान करिबा लागि चिठी लिखिछि विभाग। झियों को मिलिबो 30 लाख टंका। सुकन्या समृद्धि योजना रे आज ही करंतु निवेश। केंद्र सरकार पक्षरु अनेक प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी होउछि, जहा कि साधारण लोकंक पई बेस लाभदायी साब्यस्त होइछि। सरकार को एभली एक योजना हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जहा कन्या संतानक सुरक्षित भविष्यत दृष्टि रे रखी प्रणयन होइछि। वर्तमान एही स्कीम रे सरकार पक्षरु मिलुथिबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2 करा जायछि। एही स्कीम रे आपण जदि 15 वर्ष झियो नाम रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि पारि। वर्ष को 250 टंका रु आरंभ करी 1.5 लाख पर्यंत निवेश करि परिबे। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 3,000 टंका 15 वर्ष पय निवेश करंती तेबे 18,40,000 टंका जमा करी 21 वर्ष परे 30 लाख टंका पाई परिबे। खूब शीघ्र माओ आतंकरू मुक्त हेब भारत। नयवीरଙ୍କ सह दीपावली पालन अवसर रे बड़ बयान देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिछन्ति आज माओवादी आतंकरू मुक्त पाइछि भारत। 2014 पूर्वरु देशर 125 जिला नक्सल हिंसा कबल 2014 पूर्वरु देशर 125 जिला नक्सल हिंसा कबल थिला, हेले एबे मात्र 11 जिल्ला रे सक्रिय अछन्ति। गत 10 वर्षर परिश्रम परे एबे संख्या घटिछि। अस्त्र छाड़ी समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेउछन्ति माओवादी।
एसबु केवल आम सुरक्षा बलଙ୍କ पराक्रम जोगु संभव होइछि बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। सुरक्षा कर्मी पक्षरु ऑपरेशन जोरदार हेबा परे छत्रभंग देउछंति लाल बाहिनी। विगत 10 वर्ष भितर देशर 85% माओ समस्या कमिछि। खास करी छत्तीसगढ़ उपरे सारा देशर नजर। 2024 रु एपर्यंत छत्तीसगढ़ रे 2110 माओवादी आत्मसमर्पण एवं 2024 रु एपर्यंत छत्तीसगढ़ रे 2110 माओवादी आत्मसमर्पण और 1786 गिरफ होइछथि। सेहीपरि गत 9 मास भितर देश में प्राय 300 माओवादी निपात होइछथि। एहा व्यतीत मार्च 2026 सुधा छत्तीसगढ़ को संपूर्ण भावे नक्सल मुक्त करने लक्ष्य रही। ओडिशा रे मध्य किछि जिले में सक्रिय अछंती माओवादी। विशेषकर मालकानगिरी, कंधमाल और कलाहांडी रे नक्सल को उपस्थिति देखा मिलुछि। तेबे एसबु जिलारू केबे पदा हेबे नक्सल उपरे रहिछि नजर। हस खुशी रे चलीछि तेल लुण संसार। हठात रोग साधिला दाऊ। घरर रोजगारिया पुओ कर्कट रे पीड़ित। अभाव अनटन भितरे परिवार चलुथिबा बेले एबे चिकित्सा पई दुर्दशा बढ़ी जाय। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर भितरगड़ गाँव अभिमन्यु प्रधान काम करी 2 पैसा रोजगार करुथिले। सेथिरे बेस हस खुशी रे चली जाउथिले 5 प्राणी कुटुंब। हेले 3 वर्ष तले अभिमन्यु कैंसर हेबा कथा जानिबा परे सते जेपरि दुखर पहाड़ भांगी पड़िछि। बारंबार चिकित्सा करी टंका सरी जाउछि। डाक्टर भी चिकित्सारू फेराई देइछन्ति। एबे केमिति चलिबे? पेट पाटणा पाई चिंतारे बढ़ुछि। एमिति कि किछि साहाय्य सहयोग करबाको अनुरोध करिछन्ति परिवार। दीपावली रे सब घर आलोकित हेउथिबा बेले अभिमन्युको परिवार जेमिति अंधार भितरକୁ ठेली होई जाइथिल। एही दुख जेमिति सरिबनी। पाख पड़ोसी आहा बोली कहिदेले सत, हेले साहाय्य पाई केते जण बा आगको आसीबे। एही असहाय परिवार को किछि साहाय्य पाई अनुरोध करिछन्ति पड़ोसी। जदि केउनसी सहृदय व्यक्ति अभिमन्युको परिवार को साहाय्य करबाको तेबे एही ठिकाना रे जोगाजोग करबे। जदि केउनसी सहृदय व्यक्ति अभिमन्युको परिवार को साहाय्य करबाको चाहुछन्ति तेबे एही ठिकाना रे जोगाजोग करि परिबे। झियो प्रेम कला बोली बापा साजिले हत्याकारी। नाबालक प्रेमिक को फिल्म स्टाइल रे हत्या। मालकानगिरी जिला माथिली थाना अंतर्गत बड़ागुड़ा गाँ हत्याकांडर पर्दाभास करिछि पुलिस। कॉलेज छात्र विष्णु नायक को मारी पोखरी रे फिंगी देइथिला नर राक्षस। सबु प्रमाण एकाठी करी नाबालिकांको बापा समेत 2 सहयोगी मनोज एवं सागर को गिरफ्त करी जेल पठाइछि पुलिस। किंतु मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार एबे भी फेरार। सेपटे नाबालिका प्रेमिका मध्य विष पी आत्महत्या करिथिबा अभियोग होइछि। झियो आत्महत्या पाई माथिली थाना आईआईसी को दायी करिछन्ति मृत नाबालिकांको मां। शेषरे सहयोगींको द्वारा रेंगाबेड़ा गाँव विष्णु को डाकिथिला। पांगामा निकटस्थ बड़ागुड़ा गाँ पोखरी पाखरे अभियुक्त माने प्लास्टिक दौड़ी रे विष्णुंको बेक को बांधी देथिले। परे एक धारुआ अस्त्र रे 16 थर तांको छाती को भूसी संघबद्ध हत्या करथिले 4 अभियुक्त। पारिपार्श्विक स्थिति एवं डिजिटल प्रमाण आधार रे अभियुक्तों पाखरे पहुंचीथिला पुलिस। सेपटे नाबालिकांको मृत्यु नै पुलिस विरोध रे अभियोग घटना रे स्पष्टीकरण देइछि माथिली पुलिस। चेयरमैन श्रीजुक्त अलेक्जेंडर डिसोजा, निर्देशिका आनाबेला डिसोजा, अध्यक्ष जयती गुरुवार को उपस्थिति रे कार्यक्रमटी आगेइथिला। क्ष सभा विद्यालय शिक्षयित्री मृणाली प्रार्थना आरंभ होइथिला। क्ष कार्यक्रम परिचालना शिक्षयित्री तनुश्री करिथिले। अध्यक्ष श्रीमती गुरुवारी अभिभावक और अतिथि मानक स्वागत जणाइथिले। श्रीमती मौसुमी निजर स्पष्ट और उच्च कोटीर भाषार मधुरतार अभिभावक मानक डिसोजा विद्यालयर पढ़ा शैली पिलांक द्वारा करा जाउथिबा सीसी एक्टिविस्ट समस्त पर्वपर्वाणीर झलक पीपीटी द्वारा देखाइथिले। एथिरे तांकु विद्यालय कार्यालय मुख्य तबरेज आलाम साहाय्य करथिले। चेयरमैन अलेक्जेंडर डिसोजा निज बहुमूल्य समय दे अभिभावक मानक धन्यवाद देवा सह आमे पिलांकु किपरि आगको बढ़ाई परिबो से विषय रे बुझाइथिले। आजिर कार्यक्रमर मुख्य अतिथि एवं आकर्षक डॉक्टर सूरज नायक थिले। क्ष जहांको परिचय शिक्षयित्री मोनालिसा करथिले। से निज उच्च कोटीर भाषण रे किपरि पिलांको मस्तिष्क को जानि पारि सेमानंको प्रश्न माध्यम रे मोबाइल ठो दूरे रहिबा
ତା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମହାଶୟା ଆନାବେଲା ଡିସୋଜା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଟିଏମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁତିନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପୁତିନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁତିନ ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଡୋନେଟ୍ସକୁ ରୁଷିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବାର ଗ୍ରୁପ ଏ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଅନିଲ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ନୀତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ମାପକାଠି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ଜଣ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିବାର କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା 25 କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଥାଏ। ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଆୟ, ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା 25 ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟିକ ବିବେଚନାକୁ ଆବେଦକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ବିବେଚନାମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଉଳି ଗଲା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି। ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ପିଲା ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଲେ, ହେଲେ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପୋଷାକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 3.5 ଲକ୍ଷ କୁନି ପିଲା ପୋଷାକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବାହାବା ନେଲେ, ହେଲେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଦିଆଯିବା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ କରି ପୋଷାକ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ କି ପୋଷାକ ବି ଦିଆଗଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସଂଖ୍ୟା 10,646। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବୈତରଣୀ ଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯାଏ ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବାଲି ଖନନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ନଦୀରେ ବାଲି ଖନନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ବାଲି। ଏନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ନଦୀ ବାଲିରେ ଗାତ କରି ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଏହି ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ ନଦୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କଲେଣି। ନଦୀରୁ ଅଧିକ ବାଲି ଖୋଳାଯିବାରୁ ନଦୀର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଭୀରତା ବି ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ନଦୀରୁ ବାଲି ଖନନ ହେବାରୁ କେବଳ ଯେ ନଦୀ ବିପଦରେ ରହୁଛି ତା ନୁହେଁ, ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଜଳଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଭୂତଳଗାମୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଏ, ଯାହା ଚାଷୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚୋରାବାଲି ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ସହ GPS ଟ୍ରାକିଂ
ଚୋରା ବାଲି ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ, ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଇ ପରମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିଘାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବୈଧ ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।